তীব্রমাথা লংলে মহারাজা লংলে মহারাজা লংলে একা ফেরছেন খাবাই খোবাই নাম সব বিজেপি আইপিএফ একা ফেরছেন তীব্রমাথা খাবাই খোবাই নাম সব বিকেরাঙ্ক লংলে বিকেরাঙ্ক লংলে মহারাজা লংলে বিদ্যালয় লংলে আইটিএফ লংলে তীব্রমাথা লংলে महाराजा के माला नबो पार्टीnya coba ini anitani yang bokaisa ঐতিহাসিক ini orang Salketharo ganar komisioner Departemen Presiden even elected member MDC rok tongbayu party ni active worker rok tongbayu ani location project malate dorma state secretary eibu ani mondol ni নিষ্ঠাবান কার্যকর্তারা হলো তিনি বাংলা মানটা থেকে তো আনি মুখে সঞ্জয় জমাতিয়া আং 2014 থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি তথা বিজেপি ও একজন সৈনিক হিসাবে কাম পাইছেও তো আনি পুইলানি পরতংমানিতে ভারতীয় জনতা পার্টি ও স্টেট কমিটিনি সেক্রেটারি বা সম্পাদক দংমানি আবনি থেকে আনো জনজাতি মোর্চা প্রদেশ কমিটিনি দংরখা তিনি আবো অংখা ফর ইয়ার টেনিও আবনি বিসিং কাজ খাইতে এবং তাবকে আং জনজাতি মোর্চা প্রদেশ কমিটিনি অ্যাডভাইজারি বোর্ড মেম্বার দং এন্ড এক্সিস্টিং ডিএসি চেয়ারম্যান অমর আর্টিকুলা তো oke haisi ang bises kelai bubagrana ang aku nak sampai ya pernah muncul tansa tamu tansa ni bising teising tamu tuwiman tansa ni wansung tansa ni korang no ang hamzagui jati ni bang dofa ni bang cinta kain ang ini pagi sambil ani logeo to kabang mana borok tongu কিন্তু বিশেষ করে তিনি গাড়ি কিসা অ্যাভেলেবেল নংলিয়া কারণ ওকে খানা নাকি বিশ্বকর্মা পূজা তংকু তো গাড়ি যারা গাড়িনি মালিক গাড়িনি পূজা খাইনা হনে গাড়ি রলিয়া গেজা তো জায়গা অম্পিনি ওর ফাইনানি ক্ষেত্রেবো কিছুটা কষ্ট অঙ্কা আইনি বাংলা যথেষ্ট পরিমাণে ফাইমানিয়া তারপরেও 380 জন তিনি ওর মানজা করতে থাকে চিনি প্রোগ্রাম অনর কাহামকে যতন তাই যত আনি আরো মানজাখানি চিনি স্টেটনি এডভাইজারিং কমিটিনি মেম্বার চিনি দা সঞ্জয় নর আইনি কোনো চিনি পাইছে তাই চিনি ওরা প্রেসিডেন্ট তীব্রমঠ নেই চিনি সার নিয়াগো চিনি জয়নিং প্রোগ্রাম ফার্স্ট নম্বর বেদখা তীব্রমঠ आंगागी बीजेपी नि स्टेट सेक्रेटारि एसटी मोर्चानि दंमोन जों जे जोंनि दल पार्टी हने जे जों 2018 गभर्नमेन्ट दौखा तुमानि आबलो फानो जोंनि बिथिङासो उनखा बारनो बिथिङासो जों डेभलप नंलिया ताई डेभलप बुंथंया थुं जोंनि बुबाग्रा जे जागाव जों थानसानि मारि जों थानसानि लामाव फायनानि नै जों लाम गाहाम फनोमा जागा ko kaham kecar majaga जों wan subui babi kaham ke bekabai wan subui no जों tini oro hamjagai তীব্রমঠ जों tini joini tongmani bisingo norokni baithangni tabo bo hapang khomatawo tongo tamni bagai bono yakari dopani bagai samungtana to jaga phan khlai tangmano aboto thi tamni bagai yakana nangkana har mungtamo ade amo to kobi ko hapsa hapang tongo sini IPF BJP alliance sini dolung government tongo haifano sini ha bubagra sini tipra je hapang je bubagra bo je jagaw chungna sawo je bini mane bo haino asugoi tongmano haifana tonya so bini projarma bini busabutui rongno hansa khaine ni bagai bo tini chaya ninga kari hapung hatai kasawoi nijini dukho kosto no pogoi bo je sini माने जों बुसारंनो तै जों प्रजारं तै जे जागा थानसानि मारियो खायना हनै जे जोनो बखावो जे एटाक खायरे माने जों बिनि कक थायो बिनि जे ब कायसा कक गजां दं नंना कुनु रिमे फानो नंना हारि खलांनाय अबसे मेन अ जे कक खायनो बेलाय बखावो नांखाजों जों मजि डेभलपमेन्ट फैयाथ' चिनि हा जों मारमानां बका हायसि
Obono hamjagoi tini tipra mothao chung jotono mane bakhao chongainai o tipra mothani flag tola chung tini hafaika ba jagana faika haisi jotono তো আপনি বিশিংতে जों তাবো নুখা যে 2018 ইলেকশনের আগে বিজেপি এবং আইপিএফটি জোট খালাইফানো হাসতে হাফং ফাইকা হিয়াবা বিজেপি नि ভিজন ডকুমেন্ট তামতো आ ভিজন ডকুমেন্ট ন जों রগইনো যেমন বিজেপি नि কাইসা মূল মন্ত্র सबका साथ सबका विकास কাজে सबका साथ सबका विकास नि बिसिंते आनि ओ हास्तेनि যারা उंक्लक लाई तंनाय रां पैसा শিক্ষা দিক থেকে उंक्लक लाई तंनाय बरनो कासानानि प्रोग्रेसिव बुंनायनि बरनो सुजुग रय मानाय এই যে ভিজন ডকুমেন্ট गोबां साजाक दं শুধু আবো সিমিয়া आं दिल्लीबो ओ त्रिपुरा हास्तेनि चिन दफा विशेष खालाय एडिसि एरिया तंनाय उनि बागै बारेबार आं दिल्लीनि मन्त्रि रगबाय मालायखा बहुबार थांखा तो बरंनि कमिटमेन्ट न दाबो जरा बरक 6% फानो आबो इमप्लिमेन्ट खाया এবং स्टेट गभर्नमेन्ट ताबो दंगु दंमानि परेउनो जे जों बिफोर इलेक्शन 2018 जे ভিজন डकुमेन्ट आ जरा साजागो যেমন রেগা শ্রমিক রেগা কাম খাইজানাय রংनि बागै 340 টাকা রজাंनाय আবার সাও বয়স্ক ভাতা বা পেনশন আবো 2000 খাইজাंनाय ইভেন যারা সিকলা যুবক দंनाय রগनो মোবাইল फ्री बागजांनाय अंका नव खरकसा खालाय कर्मसंस्थान रनाय इभेन नव प्रत्येक नवनो যারা চাকরিनि উপযুক্ত दंनाय न চাকরিनाय आइ जे कमिटमेन्ट बा ভিজন डकुमेन्टनि बिसिङाव दंमानि आबरो पालन खाइजा गैया এই কারণেनो তিনি বুখা স্লাইনা বাতাंखा এবং স্লাইনা নাंखा इभेन आं आरु आनि जनजाति अंशनि बरक रक যারা आनि ट्राइबेल रक বিভিন্ন पार्टीও ताबुक दंनाय रमदि बीजेपी फा दंखा सीपीएम फा दंखा बा आईपीएफ दिफान दंखा कांग्रेस ओफान दंखा बरनो बा आं अबनो कबकना मुसुगु नरगबो थानसानि हालगनो माने वै थानसानि हालगनो हामजागै जत्तनो बुबाग्रानि yang norong moiseng o sini hasteni borok no seng phiok laineni aboni bang sakta phaibai di yang jotono kobahu ebong jara tini print media ba press media jara tini phainai rok electronic media tongnai jotono ang hambai yafaru je norok buje mansak tini dofani bagai ang joto samani tini sar joto samani aboni proti seng joton khairogui जों जुद्धनि सैनिक हिसाबै जों संग्राम नखालायनो आबो नानि कबो जुद्धनि हास्तानि बीजेपी हापांनि फाइसिंते एसटी मोर्चानि ताममुल मानथाय बीजेपी बायदि जबाब खालामनानै जे नरकनि नाहारमुं नंनि जे त्रिपुरा सरकनि बीजेपीआव दङै फना एसटी मोर्चा पार्टी खालायै जे त्रिपुरानि मानथायना तबनानि नाहारमुं नरकनि ताम दंमोन जेमन तामनि बागै याकारना नांखाबा त्रिपुरा ओ बीजेपी नि बिसिङाव एसटी मोर्चा माने चिनि खुंथाय बारानि मोर्चा आबो बीजेपी नि विंग्स आबो बनि शाखा संगठन तो अ शाखा संगठन नि बिसिङतै चिनि दाबि दंमानि विशेष खालाय एडिसि एरिया उन्नयन एडिसि एरिया दंनाय जोंनि बरकनि सुजुग सुबिदा माननानै आबोनो तै बारेबार आं दिल्ली थांखा इभेन राज्य कमिटी आबो बायबो पक शाखा किन्तु ताबुक जरा इमप्लिमेन्टेसन या बा इमप्लिमेन्ट खालामनायनि बागै जों बीजेपी नि प्रति विश्वास कमाई थांखा बा आस्था जों नारगिनानै बो मानथायनो तै एसटी मोर्चानि फाइसिंते दिल्लीआव मानथाय सानलाय जेमन डाइरेक्ट फंडिंग एडिसि एरिया डाइरेक्ट फंडिंग लैंड एलिनेशन लैंड रजिस्ट्रेशन ओमफ्राय तिनि कक बरक बासाना रोमान स्क्रिप्ट बाय अमक्लाय अष्टम तफसिलाव दाबै संविधान अष्टम तफसिलाव दाबै अब सरकारी भाषा सिकी तोरनांथों आरो गोबां दङ 11 शेड्यूल also included here तो गोबां माने दङ अरो जागाव चार्टर अफ डिमान्ड अब आं तिनि तबया आबनो तै आं दिलिबो चिनि केन्द्रनि प्रेसिडेन्ट वैभव साजाक इभेन डोनार मिनिस्टार डक्टर जितेन्द्र सिंह सरकारि साजाक बाट ताबो जरा इमप्लिमेन्ट नया खाइजा गया এই কারণে বনে প্রজানি আশা रिप्लाई तम तो माने आजरा अनरनि कगलाम सालामानि फाइसिं अब सामान्य पे हाय वो होगा बाद में होगा अब है उलोंग नाय उलो रजाक नाय अब वैनो तब हास्ते हाफां फाइमानि 3.5 বছর काइथांखा तब जरा कोनो किछु फाइबाय खामानि बागै खाबनो खाको समियागै तिप्रा मथा फाइमानि तामना हामनो वान सुमुं नाहारि फाइ तिप्रा मथा फाइमानि मेन उद्देश्यंखा आं ओ हानि माने बुसा indigenous people jata hono gariba ang o hani busangai hani dopani bangai ang koroksa sadaron soinik hisabe ja ani sago pantongsa ang samtang
bosan. Khaki pilka man ko. Kaki pilka.